ମୁଁ ନାଗେଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଆସିଅଛି। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ 2026-28 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 11th ଅର୍ଥାତ୍ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଭୋକେସନାଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ HSC ହେଉ, CBSE ହେଉ କି ICSE ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ରୁ 10th ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.samsodisha.gov.in। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ପାଖରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କପିଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ତା ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ମେ ବି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ ରହୁଛି। ଆଉ ୟାର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତଥା UR, SCBC କିମ୍ବା OBC ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ST ଆଣ୍ଡ SC ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ ରହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦେୟ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି PWD, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ 40% ଏବଭ୍ ଥିବ ଡିସାବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ଫିଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଅର୍ଫାନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଡେଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? 26/5/2026, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତ 22 ତାରିଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ 11ଟା ସମୟରୁ। ତା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଯାଏ ରହୁଛି? ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରୁ 30/6/2026, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 1 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା, ଆଉ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରିନେବା। यार फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आसो 8/7/2026, अर्थात जुलाई 8 तारिख सुधा आसीज फर्स्ट मेरिट लिस्ट। आउ फर्स्ट मेरिट लिस्ट फर्स्ट सिलेक्शन से जॉइनिंग प्रोसीजर रोचे 9/7/2026 रु 15/7/2026 पर्यंत एडमिशन से एडमिशन अपडेशन तार टाइमलाइन रोचे 9 ठारू 15 पर्यंत, अर्थात जुलाई 9 ठारू जुलाई 15 पर्यंत रोचे। तार डाटा अपडेशन करवा कि एरर करेक्शन करवा ताहा मध्य समय रोचे से 9 ରୁ 15 तारिख मध्य ही आपण मैंने किसी करेंगे, नचेत फर्दर आम कि ना। जदि आप फर्स्ट एडमिशन कलापर स्लाइड अप करने चाहते ताहले 10/7/2026 रु 16/7/2026 मध्य आप स्लाइड अप करेंगे। 16 तारिख परवर्त समय आप स्लाइड अप करेंगे ना। तापर आप आसीज सेकेंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 23 तारिख आसीज सेकेंड सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। आपन को ता पूर्व आप इंटिमेशन लेटर डाउनलोड करने 23 तारिख रु 24 ରୁ 28 तारिख मध्य एडमिशन प्रोसीजर रोच। 24 ରୁ 28 तारिख संध्या 6 घंटा समय मध्य आप एडमिशन करने ताहार मध्य किसी एरर करेक्शन रोचे जहाँ भी आप रोचे ताहले आप से 24 ରୁ 29 तारिख मध्य जुलाई 24 ରୁ जुलाई 29 तारिख मध्य राति 9टा पर्यंत आप पाखे समय रोचे, से भितर आप एरर करेक्शन करेंगे। तापर आसला आपन को स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन पे आप चॉइस लॉकिंग करेंगे, से 30 तारिख 11टा रु आरंभ हो। तो तार लास्ट डेट के रोचे 2 तारिख अगस्त। तो 30 जुलाई रु आरंभ हम अगस्त 2, अर्थात से 2-3 दिन ही समय मिल से मध्य आम करवा ही पड़ो। समयटा रोचे 11:45।
तापर पब्लिकेशन हम स्पॉट सिलेक्शन सेटा होची अगस्त 6 तारिख 2026 दुईटा पर्यंत से समय भितर आपको पब्लिकेशन हो एडमिशन प्रोसीजर रोचे अगस्त 7 रु अगस्त 12 पर्यंत अर्थात 8 मास 7 तारिख आरंभ हो 8 मास 12 तारिख पर्यंत रात 9टा भितर एडमिशन करेंगे। यह तार संपूर्ण विवरणी जोटा कि +2 फर्स्ट ईयर पे तो आशा करियो निहाती कि हेल्प हो बोले मोर आशा। जदि अधिक किसी जानापी चाहते निश्चित भाव में आप मो सह जोगाजोग करेंगे 9439008509 कॉन्टैक्ट नंबर सहित जोगाजोग करेंगे। आपन को एडमिशन प्रोसीजर जेकोसी आवश्यक पड़े हेल्प पड़े निश्चित भाव में जोगाजोग करेंगे। अधिक बरण टाइम नंबर स्क्रीन पर दि जाता नंबर सहित जोगाजोग करेंगे। जदि आप किसी इनफॉरमेशन मिलला भाई लगुच गोटे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि यहीपरी इनफॉरमेशनल वीडियो मु अपडेट करने ट्राए करी। तो धन्यवाद। जय हिंद। वंदे उत्कल।